السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بجلی کی قیمتوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ معاملہ نان ایشو ہے اور لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ سٹیک ہولڈر سے بات چیت جاری ہے۔ یہ رپورٹ کرنا کہ وزیر اعظم کو مسئلے کا احساس نہیں ہرگز درست نہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی ملاقات۔ وزارت اطلاعات سے متعلق امور پر بریفنگ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے مثبت بیانیے کی مؤثر نمائندگی کے لیے حکمت عملی پر مشاورت۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات بھی ملاقات میں موجود تھے۔ فن اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات اور قومی ورثہ ڈویژن کے درمیان تعاون انتہائی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگراں وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ سے گفتگو۔ ملک میں فن اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ جمال شاہ نے اپنی وزارت سے متعلق امور کے بارے میں بھی بریف کیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بنو میں میجر عامر عزیز شہید اور سپاہی محمد عارف شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عسکری اور سول حکام کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی بلوچستان میں کارروائیاں۔ 8 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن وارسک اور کوئٹہ میں کیے گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ایک مخفی بھی بازیاب۔ سی ٹی ڈی کی لاہور اور شیخوپورہ میں کارروائی۔ 5 دہشت گرد گرفتار۔ چینی کی اسمگلنگ کے خلاف کسٹمز کوئٹہ کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے آنے والے 20 ٹرکوں سے چینی کی ہزاروں بوریاں قبضے میں لے لی گئیں۔ 2 ماہ میں 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کی 1637 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کے اور ہیڈ اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ بہاول نگر، وہاڑی، ملتان، لودھرا اور بہاول پور میں پاک فوج اور انتظامیہ ریلیف آپریشن میں مصروف عمل۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کے بانی معروف براڈ کاسٹر اسلم اظہر کا 83واں یوم پیدائش۔ زرخیز ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کے مالک، ان کی قیادت میں پاکستانی ڈرامے کا دنیا میں ایک معتبر مقام بنا۔ لکھاریوں، موسیقاروں، ڈائریکٹرز اور فنکاروں کی ایسی کھیپ تیار کی جو فن کے افق پر ستارے بن کر ابھرے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا اپنے پہلے ایم ڈی اور چیئرمین کو خراج عقیدت۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی کارروائیوں میں تیزی۔ تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے نام پر متعدد نوجوان گرفتار۔ پبلک سیفٹی ایکٹ اور کالے قوانین لاگو۔ حریت قیادت کا مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار۔ بھارتی ریاست منی پور میں جاری خانہ جنگی مودی حکومت کے کنٹرول سے باہر۔ بشنو پور اور چراچند پور کے اضلاع میں قبائلی تصادم، 8 افراد ہلاک، 18 زخمی۔ ڈی جی آسام رائفلز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دونوں قبائل کے پاس بھاری ہتھیاروں کے باعث سیکیورٹی فورسز کو ناکامی کا سامنا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل پردیپ ناہر کا اعتراف۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا ماسکو کا دورہ۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو سے ملاقات۔ یوکرین جنگ اور اناج ترسیل کے معاہدے کی بحالی پر گفتگو۔ مغربی ملکوں نے معاہدے میں روس کے تحفظات دور نہیں کیے۔ وعدے پورے کیے جائیں تو معاہدے کی بحالی ممکن ہے، روسی وزیر دفاع۔ صدر ولادیمیر پوٹن بھارت میں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ روس کے بغیر G20 اجلاس کا اعلامیہ بے معنی تصور ہوگا۔
मगरबी मुल्क अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को कमजोर कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव। समुद्री तूफान सावला चीन के सूबे गुआंगडांग से टकरा गया। साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सूबा गुआंगडांग और हांगकांग में हाई अलर्ट जारी। 8 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी और हब्स। 8 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। खित्ते पोठहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद में साइकिल रैली का इनेकाद, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बिजली की कीमतों से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म का बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि ये मामला नॉन इशू है और लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मसले के हल के लिए मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर से बातचीत जारी है। ये रिपोर्ट करना कि वज़ीर आज़म को मसले का एहसास नहीं, हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। जुमेरात 31 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की और उनके बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। आज हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से उन मुतअद्दिद सवालात के जो जवाबात दिए वज़ीर आज़म साहब ने, उसको मीडिया में रिपोर्ट कैसे किया गया। मिसाल के तौर पर मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी एहतशामुल हक ने वज़ीर आज़म से जो सवाल किया, पहले वो ज़रा सुन लेते हैं और वज़ीर आज़म ने उसका जवाब क्या दिया वो ज़रा देख लेते हैं। सवाल मेरा ये है कि ये सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसको कैसे आप टैकल करेंगे अगर आप कोई रिलीफ देने में कामयाब नहीं होते तो? थैंक यू। देखिए, एक तो मैं आपको ये अश्योर करा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है, ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। उन्होंने लोगों से हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं, तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। हैविंग सेड दिस, हमारा जो करंट ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा हमने किसी बात पे मीटिंग्स की हैं और हम इकट्ठे हुए हैं, वो यही नुकता था, जिसके नतीजे में हमने इस पूरे पावर सेक्टर को समझने की कोशिश की है और उनसे बात करने की कोशिश की है। आपके साथ और आवाम के साथ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मध्यम लहजे में गुफ्तगू करें। वहाँ हमने नहीं किए। हमने उनको कन्फ्रंट भी किया हुआ है और हम उनको सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के तहत उनको बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस में ना अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पे भी हमने एविडेंस बेस्ड, ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कोई ट्वीट कर दे या किसी और ज़रिए से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश करें और हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पे ट्रीट करें। हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उसको सीरियस लेते हैं और उसके नतीजे में जो कंक्लूजन होती है, उस कंक्लूजन के तहत फिर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन देते हैं। हम अभी तक जो रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर, क्योंकि वो एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे। शॉर्ट ऑफ दैट
جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نے غور سے سنا کہ وزیر اعظم سے سوال جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ کیا یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ایسا ہے جس سے کوئی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے، کوئی انارکی پھیل رہی ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہت انارکی کی صورتحال ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی نان ایشو ہے، انہوں نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو پیدا کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو نشاندہی کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا، یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ اس کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن ادوار میں یہ مسئلہ پیدا ہوا اور جن لوگوں پر ایک طرح سے ذمہ داری آتی ہے وہ بھی ایک الیکشن کے ماحول کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی تکلیف ناجائز ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ نان ایشو ہے۔ آپ نے بہت غور سے سنا تو، لیکن صرف یہ وزیر اعظم نے ایسا نہیں کہا، کچھ جو ذمہ دار جو رپورٹرز ہیں جیسے ہمارے ممتاز معاشی رپورٹر ہیں شہباز رانا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ سنجیدہ نہیں ہے لوگوں کے بلوں کا، بلکہ وزیر اعظم نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہا کہ جی وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، اشارہ IMF کی طرف تھا کہ ہم ہمارے جو وعدے وعید ہیں، جو ہمارے معاہدے ہیں، ہم ان کو متاثر کیے بغیر ہم لوگوں کی مشکلات کا کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن جو میڈیا میں جو رپورٹ ہوا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو بجلی کے بلوں کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، اور اس سے وزیر اعظم کو اس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا کہ وہ بالکل بھی ان کو احساس نہیں ہے لوگوں کے مشکلات کا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا گندم کا، تو جو چنے کا جواب تھا وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ شہباز رانا نے اسی بات کو جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور جو وزیر اعظم نے کہا اس کے بارے میں کیا کہا۔ جب ان سے کویسچن ہوا جی کہ ایک سیریس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہے، تو پی ایم کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کو آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کہہ سکتے۔ اوور آل جو انہوں نے بار بار چیز ایک ریپیٹ کی کہ دیکھیے اتنے برے حالات نہیں ہیں، اتنی مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حل ہے، ہم حل کریں گے، ہمارا جو ایک مینڈیٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شہباز رانا کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں کو امید بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سنجیدہ ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے۔ جو رپورٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے، ایسا نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پھر ایک اخبار نے پھر دوسرے اخبار نے کس طریقے سے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم لوگوں کی مشکلات کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو بھونچال کی اور انارکی کی جو خبریں ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل سنجیدہ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بقول شاعر وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو درست انداز میں رپورٹ کیا جائے۔ جب آپ غلط رپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بات کوئی اور کرتا ہے، آپ رپورٹ اور کرتے ہیں، تو پھر آج کے دور میں پھر وہ بات پھیلتی ہے، پھر نیشنل اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو غلط انداز میں اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور اپنی وزارت سے متعلق امور کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے مثبت بیانیے کی مؤثر نمائندگی کے لیے حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بھی ملاقات میں موجود تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات اور قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے درمیان تعاون انتہائی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات قومی ورثہ اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ سے ملاقات میں کہی۔
जमाल शाह ने निगरान वज़ीर आज़म को अपनी वजारत से मुताल्लिक उमूर के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तान में फ़न और सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि भारत के खिलाफ 4 विकेटें हासिल करके खुशी हुई। रोहित शर्मा के विकेट पसंदीदा रही। Which wicket did you enjoy more, Rohit or Virat? I think both is crucial wicket for me. Every batsman is same, so but I will say Royal one is fine. 66 for 4 as a side. Was there any plan to bring the seamers back a little bit earlier? Because you had India on the rocks. I think it's when we bowling for new ball is helpful, but when their partnership, so our plan, so fast bowler come in and need a breakthrough. So that I think that's our plan to fast bowler come back, and there was a chance to. नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएं, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने बलूचिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 2 कामयाब कार्रवाइयाँ की, जिनमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जमान CDD के मुताबिक वार्सक के इलाके बसीमा में की गई कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मार गिराए, जबकि फरार होने वाले 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कोयटा में होने वाले दूसरे ऑपरेशन में भी कलदन तंजीम दाइश के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से 1 माह कबल कोयटा से अगवा होने वाला शख्स अबू बकर बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। CDD पंजाब ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान लाहौर और शेखुपुरा से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CDD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। तर्जमान के मुताबिक रवा हफ्ते तलाशी की 308 कार्रवाइयों के दौरान 76 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान, जवानों, सिविल हुकाम और शहरियों ने शिरकत की। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ साहिवाल के रिहायशी हैं। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ ने गुज़श्ता रोज शमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जामी शहादत नोश किया था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाने के लिए पाक फौज के जवानों ने अपने लहू से बेमिसाल दास्तानी रकम की है, जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 2008 में बाजवड़ में जाम शहादत नोश करने वाले रिसालदार मोहम्मद खान, सिपाही अहमद नवाज, सिपाही खालिद सैफुल्लाह और सिपाही मोहम्मद रशीद ऐसे ही जुर्रत के निशान हैं। वतन का है मान, जुर्रत के निशान। खालिद शहीद हो गया। उस फिल्म बरांडे से निकल गए, दुपट्टा गिर गया, चपलियां गिर गई। तू 5 महीने थी गए, घर हो गया तो असां तेरी सूरत ही भूल गई। लगा छुट्टी की रोजे है, मैं कल आवे सही थी गया थे मन को मन उस दादा से जेडर भाई अमन रात सही थी गया। हक के शहीद रासिन चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान कस्टम्स कोयटा का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 2 माह में 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की 1637 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। तर्जमान कस्टम्स के मुताबिक एक ताज़ा कार्रवाई में डेरा इस्माइल खान से आने वाले 20 ट्रकों से चीनी की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं।
چینی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ برآمد کی وجہ سے نہیں بلکہ چینی مافیا کی جانب سے ذخیرہ اندوزی اور افراط زر کا نتیجہ ہے۔ ایف بی آر کے مطابق ملک میں چینی کا ذخیرہ 2.15 ملین میٹرک ٹن موجود ہے۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کو برآمد شدہ چینی سے جوڑنے کا غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ حکومت نے چینی کی کل مقدار کا صرف 3% برآمد کرنے کی اجازت دی تھی، جس کی وجہ ملک کو زر مبادلہ یا ڈالر کی ضرورت تھی۔ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجوہات میں افراط زر، اسمگلنگ، پیداواری لاگت میں اضافہ اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے قیمت نہ مقرر کرنا ہے۔ ہمارے نیبرنگ کنٹریز اور ہمارے پورس بارڈرز کی وجہ سے لیکیج بہت زیادہ ہوئی ہے، اسمگلنگ بہت زیادہ ہوئی، اور جب ایک پرائس اسپائرل چلتا ہے تو ٹریجیکٹری جب اپورڈ چلتی ہے تو بلیک مارکیٹنگ اور ہورڈنگ ساتھ ساتھ اسپیکولیشن، یہ اس میں مارکیٹ فورسز ہیں، مارکیٹ پلیئرز ہیں، اور یہ سب انوالو ہو کے اور شوگر پرائسز کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومتوں کی جانب سے پرچون کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف اسٹے آرڈر دے رکھا ہے۔ گزشتہ سالوں میں حکومت نے شوگر کین کی سپورٹ پرائسز مقرر کی تھیں۔ سال 2021 اور 22 میں پنجاب میں گنے کی سپورٹ پرائس 225 روپے فی من، سندھ میں 250 روپے فی من مقرر کی گئی تھی، اور چینی کی فی کلو قیمت تھی 87 روپے کے لگ بھگ۔ سال 2022 اور 23 میں پنجاب میں گنے کی سپورٹ پرائس 300 روپے جبکہ سندھ میں 302 روپے فی من مقرر کی گئی تھی۔ پیداواری قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق ملک میں 31 دسمبر تک چینی کا ذخیرہ 2.15 ملین میٹرک ٹن موجود ہے۔ ناظرین، ایشیا کپ کا بڑا ٹاکرا میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ بھارت اور نیپال کے درمیان میچ 4 ستمبر کو پالیکیلے میں ہوگا۔ ایشیا کپ کے بڑے ٹاکرے میں بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 267 رنز کا ہدف دیا تھا، اور میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے کم از کم 20 اوورز کا کھیل لازمی ہے، لیکن 9:57 تک بارش کے باعث میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے، اور میچ مکمل نہ ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا۔ ایشیا کپ کا بڑا ٹاکرا، بھارت کا پاکستان کو 267 رنز کا ہدف، پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ، شاہین شاہ افریدی کے 4 شکار، حارث رؤوف اور نسیم شاہ کی 3 وکٹیں، لیکن میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے، اور اسی باعث دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ہے۔ بھارت اور نیپال کے درمیان میچ اس کے بعد ہوگا۔ بھارت اور نیپال کے درمیان میچ 4 ستمبر کو پالیکیلے میں ہوگا، اور میچ بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں رسائی کر لی ہے۔ بھارت کو اور پاکستان کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا، اور کم از کم 20 اوور کھیلنا لازمی ہے، لیکن بارش کے باعث میچ بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ بھارت اور نیپال کے درمیان میچ 4 ستمبر کو ہوگا، اور ایشیا کپ میں کل بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور پالیکیلے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ہے۔ ذیشان قیوم ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، اس حوالے سے کیا تفصیلات آپ کے پاس؟ جی، بھارت نے کو جو ہے آج بارش نے بچا لیا ہے، ورنہ میرے خیال میں آج بھارت کو جو ہے وہ ایشیا کپ میں پہلے میچ میں ہی شکست ہو جاتی ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان آج ایشیا کپ کا میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیموں کو اب ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے، اور ایک پوائنٹ ملنے کی وجہ سے پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں جگہ بنا لی ہے۔ بھارت کو سپر 4 مرحلے تک پہنچنے کے لیے اب نیپال کو ہرانا ہوگا، اور اگر نیپال نے بھارت کو ہرا دیا تو بھارت کی ٹیم ایشیا کپ سے باہر ہو جائے گی۔ اب یہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پہنچ چکا ہے، جبکہ بھارت کو اب نیپال کو ہرانا ہوگا اگر وہ سپر 4 مرحلے تک پہنچتا ہے۔ آج بارش کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ صحیح، شکریہ ذیشان قیوم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ایشیا کپ کا بڑا ٹاکرا، بھارت کا پاکستان کو 267 رنز کا ہدف، پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ، ایشیا کپ پاکستان اور بھارت کا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ہے، اور بھارت اور نیپال کے درمیان میچ 4 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ناظرین، خبرنامے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سیلابی ریلے سے ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے مزید سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ مختار سے۔
दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हेड सुलेमान की में 14,648 क्यूसेक पानी की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। हेड इस्लाम पर पानी का इखराज 72,112 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बहावल नगर, विहाड़ी, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर के नशेबी इलाकों में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दूसरे अहम मरहले में रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। मुतासरा इजला के सैकड़ों देहात में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। गुज़िश्ता चंद रोज से पानी की सतह में वाज़ेह कमी के बावजूद अहमदपुर शर्किया के दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। खैरपुर डाहा में खुदा बख्श बब्बरवाला, इसी तरह दौलतपुर और बोहना के जिमीदारा बंद टूटने से इंसानी आबादी मुतासिर हुई है। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 के नौजवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। टोटल जो अहमदपुर में अब तक मौजाजात अफेक्ट हुए हैं वो 8 के करीब हुए हैं और 12 वो पार्शली अफेक्टेड हैं और अब तक तकरीबन वहाँ पे 1,20,000 के करीब पानी जो है वो अहमदपुर के एरिया को अफेक्ट कर रहा है। उसके साथ जो हमने रेस्क्यू किया लोगों को वो 7,700 के करीब किया है। जो हमने एनिमल को रेस्क्यू किया वो 3,000 के करीब किया है। जहाँ भी हमें इमरजेंसी कॉल आ रही है, किसी भी इलाके में लोग फंसे हैं तो हमारी कश्तियाँ, हमारे लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और लोगों की इवैक्यूएशन भी कर रहे हैं। दरियाए सतलुज की तेज लहरों से बेट लंघा का जिम्मेदारा बंद टूटने से पानी मजीद 50 देहात में दाखिल हो गया, जिससे मुतअद्दिद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और रेस्क्यू 1112 सैलाब में घिरे अपने बहन भाइयों की मदद के लिए पेश हैं। सैलाबी पानी का रुख अब हेड पंजनत की जानिब बढ़ रहा है, जिससे मौजा बकरी के कुछ इलाके मुतासिर हो सकते हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। नाजरीन, पाक फ़िज़ाइया के कसीरुल मकासद जंगी तैयारों ने JF-17 थंडर ने मिस्र में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क में शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक इस साल मश्कों में पाकिस्तान, अमरीका, भारत, सऊदी अरब, यूनान और कतर समेत 34 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 का आगाज हुआ। मश्क में पाक फ़ज़ाई के दस्ते में शामिल फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जौहर दिखाएगा। ब्राइट स्टार आलमी सतह पर मुनाकिद की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक है। मश्क का मकसद शरीक मुल्कों के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के साथ साथ मुश्तरका तरबियत के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करना है। फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2 हफ्ते जारी रहेगी। मश्क के दौरान शरीक ममालिक मिस्र के शुमाल मगरबी इलाके काहिरा के सहराई खित्ते में अपने फ़ज़ाई, बहरी और बर्री असासों के साथ हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, सितंबर 1965 की जंग का हर दिन अपने अंदर तारीख रखता है। पाक फ़ज़ाइया ने 2 सितंबर को होने वाले फ़ज़ाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी है। दो सितंबर 1965 का दिन इसलिए हैरान कुन था कि उस दिन हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी हदूद की कोई मदाखलत ना हो। उसकी ज़्यादातर परवाज़ें अपनी ज़मीनी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सरहदों के अंदर ही की गईं। पाक फ़िज़ाइया के 4 F-86 तैयारों ने अलग सुबह 5:30 पर सरगोदा से उड़ान भरी, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर MM आलम कर रहे हैं। गुल आफ्ताब वक्त ये शाहीन हिंदुस्तान के मेन डिफेंस पॉइंट यानी छम्ब और जौड़ियाँ पर दुश्मन की ज़मीनी अफवाज को इब्तदाई मज़ाहमत देने के लिए भिजवाए गए। इस फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद 3 और पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ इसी इलाके में पहुँचे, जिनका मिशन भी यही था। चाइनों के दूसरे सेक्शन की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ खान कर रहे थे। उन्होंने 4000 फुट की बुलंदी पर चक्कर लगाया और दुश्मन की नकलो हमल का जायज़ा लिया। अखनूर की जानिब मीडियम साइज़ टैंक्स का भारतीय फौजी काफिला जौड़ियाँ की तरफ आ रहा था, जिस पर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ खान की फॉर्मेशन ने हमला कर दिया। इक्का दुक्का एंटी एयरक्राफ्ट फायर के बावजूद पाक फ़िज़ाइया के शाहीन टारगेट पर 30 मिनट तक मौजूद रहे। ये 4 टैंक और 20 गाड़ियों को निशाना बनाने में कामयाब हुए। यूँ 1 और 2 सितंबर का इख्तिताम हुआ। पाक फ़िज़ाइया ने अपनी परवाज़ें मुल्क के दिफा के लिए पूरा दिन जारी रखी। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
पाक भारत जंग के दूसरे रोज 2 सितंबर 1965 को भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, मगर साथ ही एतराफ़ किया कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी अफवाज ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सदर जनरल अयूब खान ने कौम से खिताब में भारत को तंबीह की कि भारत ने इब्तदा ही से पाकिस्तान और कश्मीर के मुतालिक अपनी पॉलिसी की बुनियाद नफरत और दुश्मनी पर रखी है, जिसके नतीजे में संगीन सूरत हाल पैदा हो गई। जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान कश्मीरियों से अपना वादा पूरा करेगा। सरदार अब्दुल क़य्यूम ने भारत को खबरदार किया कि भारतीय अफवाज अपनी कब्र में उतर आई हैं। कश्मीर के महाज पर पाक फौज ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग के नज़दीक एक भारतीय प्लाटून का मुकम्मल सफाया करते हुए भारतीय अफवाज के ठिकान और तनसीबात पर हमले जारी रखे। पाकिस्तानी अफवाज ने छम में मशरक़ की जानिब पेशकदमी करते हुए 15 टैंक कब्जे में लिए और 150 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया। वतन की सलामती की खातिर शहादत को जिंदगी पर तरजीह देने वालों को सलाम। यौम दिफा के हवाले से शहादा के लवाहिकीन के एहसासात। तमाम गाजियों, शहीदों और उनके अहलिहाना को खराज अकीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने वक्त आने पर अर्ज़ पाक को अपनी सांसें बख्शी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने वतन की सलामती को तरजीह देते हुए शहादत का मकाम हासिल किया। मैं यौम दिफा पर पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि उन्होंने उस दिन अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की दिफा की, हमारे मुल्क को आज और कल के लिए महफूज किया। जो आज भी वतन की दिफा के लिए बॉर्डर पर तैनात है नौजवान, मेरा उनको सल्यूट है, और अगर वतन की दिफा के लिए हमारी कुर्बानी की जरूरत है तो हम गुरेज नहीं करेंगे। 6 सितंबर पड़ोसी मुल्क ने हमला किया था और उनका जो मिशन था वो नाकाम किया, उनको अपना जान भी दे दी और शहीद हुए। हम उनके खानदानों के भी हम साथ हैं, उसके दुख में हम शरीक हैं। नौजवान अफसरों के लिए और सिपाहियों के लिए मेरा ये पैगाम है, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो लड़ता है बेतेग सिपाही। मारूफ ब्रॉडकास्टर असलम अजहर 83 साल की उम्र में हमसे रुखसत हुए, लेकिन उनकी मीरास पाकिस्तान टेलीविजन की शक्ल में आज ब्रॉडकास्टिंग का कोहे हिमालय बन चुकी है। फनो अदब की मजहद शख्सियत पर मुलाहिजा कीजिए जुबैर अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात शुरू करने का फैसला शायद मुश्किल तो था ही, लेकिन अछूता बहुत था। सन 1964 में उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क में टेलीविजन लाने के इस फैसले के बाद एक जापानी कंपनी को लाहौर में टीवी स्टेशन कायम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इस काम के लिए जिस शख्सियत को चुना गया वो असलम अजहर थे। मैंने 4-6 अच्छे लोग टीम जमा की, 8, 10, 12, 15 लोगों की, और हमने शुरू कर दिया नवंबर सन 64। सन 1932 में लाहौर में पैदा होने वाले असलम अजहर ने 1954 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। अंग्रेजी और उर्दू अदब का गहरा मुशाहिदा, शुस्ता और शाइस्ता लहजा, यही वजह है कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों में उन्हें आज भी एक एकेडमी की हैसियत हासिल है। थिएटर से लगाव ने असलम अजहर साहब को जो रास्ता दिया वो दस्तावेजी फिल्मों की प्रोडक्शन थी। उन्होंने महकमा इत्तलात के लिए चंद दस्तावेजी फिल्में बनाई और कराची आर्ट्स थिएटर सोसाइटी कायम की। असलम अजहर की क़यादत में जापानी कंपनी का ये मंसूबा इतना कामयाब हुआ कि टीवी स्टेशन का ये मंसूबा हुकूमत पाकिस्तान ने खरीद लिया, जिसके बाद असलम अजहर की क़यादत में पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने हमसाय ममालिक से कई गुना ज्यादा तरक्की की। उन्होंने बेहतरीन कैमरामैन, अदाकार, डिजाइनर्स और अदीबों के साथ लाहौर के साथ साथ कोयटा और कराची में भी टीवी स्टेशंस कायम किए। Lahore was a busy place. Lahore was full of the greatest writers in Urdu of that time. And there were many outstanding theatre directors. पाकिस्तान की तारीख के मायानाज फनकार भी उन्हीं के दौर में परवान चढ़े। इंतखाबात की मैराथन ट्रांसमिशंस और 1982-83 में पीटीवी की पहली अवार्ड की तकरीब का सहरा भी असलम अजहर को ही जाता है। इंसान बहुत अच्छे थे, मतलब 100% ईमानदार, और जो उनके दिल में होता था वो बात वो कह देते थे। एक तो ये बात थी, और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करते थे, और दूसरी ये कि उनको हमेशा से गरीबों का बहुत ख्याल था। असलम अजहर ने पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी और पाकिस्तान टेलीविजन तरबियती एकेडमी के सरबराह भी रहे। मुझे खास तौर पे कहते थे कि मतलब तुमने जो भी करना है तुमने अपने टैलेंट पे करना है, तुमने कभी मेरा नाम लेते हुए कभी कुछ चीज़ नहीं करनी है, और जब
तुम पीटीवी भी जाओ किसी काम से तो तुम खुद मुख्तार एक शख्स के तरीके से जाओ, ना कि असलम अजहर के बेटे के तौर पे जाओ। पाकिस्तान टेलीविजन को अवाम में मकबूलियत और दुनिया भर में शनाख्त दिलवाने वाले असलम अजहर को पाकिस्तान टेलीविजन फैमिली निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि पीटीवी के पहले एमडी असलम अजहर फ़न व अदब के हमजहत शख्सियत थे। इस हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असलम अजहर ने लाहौर रेडियो स्टेशन से टेलीविज़न की नशरियात मुल्क भर में फैलाने का बीड़ा उठाया था। आज मेरे उस्ताद की सालगिरह है। हम बात कर रहे हैं जनाब असलम अजहर की, जो आज के दिन ही पैदा हुए थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। असलम अजहर साहब पाकिस्तान की सकाफ़ती तारीख़ के एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। असलम अजहर साहब का जब भी नाम लिया जाएगा तो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के मामार के तौर पर लिया जाएगा, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी लाहौर स्टूडियो से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिनमें साबिक मशरक़ी पाकिस्तान भी शामिल है, उसकी सरबराही उन्होंने की। आखिरी वक्त तक असलम अजहर साहब इस मुल्क में इल्म, दानिश, सकाफ़त, थिएटर, मौसीकी के फ़नून की खिदमत करते रहे। वो हम सब लोगों के लिए रोशनी का एक मीनार हैं और अंधेरी रातों में हम तमाम लोगों के लिए एक वाच टावर हैं। मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि जिस इदारे की बुनियाद उन्होंने रखी, आज मैं उस इदारे के ऊपर जो वजारत है उसका निगरान वज़ीर इत्तलात हूँ। अल्लाह उन पर रहमत करे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि गुजर खान ख़ित्ते पोठोहार में तालीम के शोबे में दरपेश मसाइल को हल करना अहम तरजीह है। मंगोट विमेन कॉलेज में बस सर्विस फराहमी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने खुलूस के साथ अवाम की खिदमत करनी है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि तालिबात की सहूलत के लिए बसें और हाईएस्ट वैन फराहम कर दी गई हैं, इससे तालिबात की सफरी मुश्किलात हल होंगी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज़ खटक से बुनेर से साबिक रुकन कौमी असम्बली शेर अकबर खान की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की और जमात में शमूलियत का ऐलान किया। परवेज़ खटक ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शामिल होने वाले रहनुमाओं का खैर मकदम किया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतातार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी सियासत के लिए तमाम हदें पार कर ली। इनकी जानिब से आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब रियासत और मुल्क के खिलाफ इक़दाम है। अतातार ने कहा कि एक शख्स नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। पीटीआई आलमी फोरम्स पर मुल्क की हजीमत का बाइस बन रही है और अब आलमी अदालतों के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात हासिल की हैं, जो मलून सलमान रशदी का भी वकील रहा है। अतातार ने कहा कि 9 मई के वाक़यात चेयरमैन पीटीआई की गाइडलाइंस पर हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई को जलाओ घिराव के वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी और फवाह चौधरी की उबूरी जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज एभर गुल ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमले समेत 6 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि फवाह चौधरी के खिलाफ मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग हाउस को जलाने का मुकदमा दर्ज है। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों से ज़राई शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तगय्युर के फसलों के दौरानिये और पैदावार पर असरात मुरतब हो रहे हैं। मोहम्मद नवीद अजहर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान की ज़राअत को मुतासर कर रही है और माहिरीन मुस्तकबिल में इसके मज़ीद नुकसान की पेशगोई कर रहे हैं। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बारिश के अंदाज में तब्दीलियां और मौसम के शदीद वाक़यात फसलों की पैदावार को मुतासर कर रहे हैं और इन वजूहात की बिना पर ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी भी कम हो रही है। मौसमों की तब्दीली की वजह से बहुत सी फसलों को मामूल से पहले या बाद काश्त करना पड़ता है, जिससे किसानों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से भी पैदावार मुतासर होती है। ख़ुसूसन काटन जो है वो चूँकि बड़ी अहम फसल है पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, तो ज़्यादा बारिशें भी कपास की फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से फुट्टी भी ख़राब होती है और उसके अंदर जो बीज है उसमें खुर्दनी तेल की मिकदार और ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं बढ़ती हुई आबादी की, वो भी मुतासर हो रही हैं। फसली कीड़े
اور بیماریاں جو پہلے کم تھیں اب موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ بڑھ رہی ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں کسان پانی کی کمی کی وجہ سے روٹین کی فصلوں کو مکمل طور پر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مسائل فصلوں، مویشیوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ انتہائی موسمی مسائل سیلاب، سمندری طوفان اور گرمی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس سے کم فصل، خوراک کی قلت اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے جیسے مسائل درپیش ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صورتحال ایسے ہی رہی تو زیادہ گرمی یا سردی کے سبب فصلیں اب روایتی کاشت کے علاقوں میں پروان نہیں چڑھ سکیں گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے فصل کی پیداواریت میں کمی کا بھی امکان ہے، جبکہ یہ فصلوں کے معیار کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، جس سے وہ کم غذائیت یا کم ذائقہ دار بنتی ہیں۔ موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کے جدید طریقے ڈھونڈ کر ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے ایک دن ایف سی نارتھ کے ساتھ گزارا۔ طلباء کو فوجی ذمہ داریوں اور آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ طلباء کو جنگی اسلحے کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ طلباء نے جنگی مشقوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ طلباء نے اساتذہ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا۔ ایف سی نارتھ کے ساتھ دن گزارنے کا مقصد طلباء کو سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داریوں اور قربانیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ طلباء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف اقدامات دیکھ کر ہم بہت متاثر ہوئے ہیں۔ آج ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے ادھر ایف سی نارتھ میں پورا دن گزارا اور ہم بہت متاثر ہوئے ان کے ایونٹس کے، ان کی ٹریننگ سے، ان کی فزیکل فٹنس سے، اور دہشت گردوں کے خلاف جو ایکشن ہے انہوں نے اٹھائے ہیں، ہم کو دکھائے۔ تو ہمیں یہ محسوس کیا ہے پاکستان کا نمبر 1 فوج ہے اور طاقتور فوج ہے پاکستان کا۔ ہمیں بہت خوش ہوئی اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے فوج پر فخر کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایف سی نارتھ کے ساتھ سارا دن گزارا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ کسر فائرنگ دیکھا، رسو پہ چڑھنا دیکھا، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ سپاہی تک، آخری فرد تک، آخری نوجوان تک، آخری گوری تک ہم پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور ریاستی ایجنسیوں کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں مزید 2 بے گناہ شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے اہلکاروں نے بھارتی پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ہمراہ شہریوں کو گرفتار کیا، جن کی شناخت فردوس احمد وانی اور خورشید احمد ملک کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار افراد کے خلاف کئی سال قبل جھوٹے مقدمے درج کیے گئے تھے۔ ایس آئی اے نے جمعرات کو اسی طرح کے پرانے جھوٹے مقدمات میں سرکاری ملازم سمیت 8 شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتاریوں کا مقصد تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ان افراد کو سزا دینا اور دیگر لوگوں میں خوف و دہشت پیدا کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے تہاڑ جیل سے پیغام میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی سے بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مظالم جاری رکھنے کی شہ ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جائز جدوجہد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے جموں میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ مشکلات کا شکار ہے۔ منی پور میں جاری خانہ جنگی مودی سرکار کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کوکی اور میٹی قبائل میں جاری تصادم کے نتیجے میں مزید 8 افراد ہلاک اور 18 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خون ریز تصادم کے واقعات بشنو پور اور چورا چند پور کے اضلاع میں رونما ہوئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق خون ریز جھڑپیں 2 روز سے جاری ہیں۔ پولیس اور فوج اس دوران خاموش تماشائی بنی رہی۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ بیرنگ سنگھ نے حالات کو سنگین اور نازک ترین قرار دے دیا۔ ڈی جی آسام رائفلز لیفٹیننٹ جنرل پردیپ نائر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوکی اور میٹی قبائل کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہے، جس سے سیکیورٹی فورسز کو ناکامی کا سامنا ہے۔ ریاست منی پور میں گزشتہ 4 ماہ سے جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں 300 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 50,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سانحہ جڑاوالا کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے کام کا جائزہ لینے کے لیے نولکھا پریسبیٹرین چرچ کی قیادت نے جڑاوالا کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں متاثرین کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ حافظ محمد علی عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں نولکھا پریسبیٹرین چرچ کی اعلیٰ قیادت سمیت کیتھولک بشپ،
सल्यूशन आर्मी चर्च की क़यादत, मुतासरा चर्चों के पादरियों, मुस्लिम उलमा और मसीह बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवरेंड पास्टर नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर डॉक्टर मजीद एबल समेत दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि साना जड़ांवाला मुस्लिम मसीही बरादरी इत्तेहाद को सबूताज करने की एक साजिश थी, जिसे मुहिब्बे वतन अवाम ने मिलकर नाकाम बना दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि दोनों बरादरियां एक दूसरे के मुक़द्दसात की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती। So we're asking the government to work with us so we can come together, Christians and Muslims together, and have a new school here. चर्चेस बनाने में वो मदद कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ऐसे सानहात को होने से रोकने के लिए कोई मुस्तकिल बुनियाद पर फैसले किए जाए। मुस्लिम जो उलमा हैं उनकी और इसी तरह जो क्रिश्चियन उलमा हैं मकामी तौर पे उनकी एक टीम बना दी गई है, और इसी तरह जो इंतज़ामिया पुलिस के हेड्स हैं उनकी एक तंजीम बना दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा दे दिया गया है ताकि किसी भी मुश्किल हालात की सूरत में वो रब्ता कर सकें। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने जो भी उस वक़्त कदम उठाया वो बेहतर था, कम से कम लोगों की जान जो है वो नहीं गई। तकरीब में प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से जड़ांवाला में स्कूल कायम करने के ऐलान के अलावा मुतासरीन में इमदादी सामान और नकद रकम भी तकसीम की गई। प्रेस्बिटेरियन समेत पाकिस्तान भर के चर्चेस की क़यादत मुस्लिम कम्युनिटी और हुकूमत के साना जड़ांवाला के मौके पर भरपूर तामन पर मुतमईन नजर आती है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में आज़ादी साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। तफसील फहद अजीज से। आज़ादी साइकिल रैली का आगाज जिना एवेन्यू इस्लामाबाद से हुआ। रैली में शरीक बच्चों और बच्चियों ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। आज़ादी साइकिल रैली का मकसद आज़ादी की कदर और अहमियत को उजागर करना है। साइकिल रैली में हिस्सा लेने वालों ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में खवातीन का अहम किरदार है। पाकिस्तान में हम हर साल जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उससे रिलेटेड हम ये चाहते हैं कि गर्ल्स भी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट हों। गर्ल्स को एम्पावर करना, उनको बताना एजुकेशन के अलावा डिफरेंट जगह पे भी लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आज भी हम लोग एक साइकिल रैली पर आए हैं, जिससे हम प्राउड फील करते हैं कि हम लोग भी बाहर आ सकते हैं। 75 साइकिलिस्ट पर मुश्तमिल रैली जिना एवेन्यू से होते हुए डी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। आज़ादी साइकिलिंग का मकसद मुल्क में सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अटक की अगर बात की जाए तो अटक में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में भी 40, दालबंदीन 44, DI खान और बखर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची 34, पेशावर 38, जबकि कोयटा में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। मज़ीद खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के चौथे मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अफ़गान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानी शायकीन हमें सपोर्ट करने आएंगे। हमारी टीम में नौजवान खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। बांग्लादेश अच्छी टीम है, उम्मीद है शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच चंद्रिका हथोरा सिंघे का कहना था कि अफगानिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, हमें एशियन कंडीशंस पर खेलने का अंदाज़ा है। लाहौर का मौसम हमारी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज नहीं होगा। हेड कोच ने कहा कि पाकिस्तान आकर हमेशा अच्छा लगता है। और नाजरीन, इसी के साथ खबरनामा मुकम्मल हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।